Tito. 2, 3, 4, 5. Ikaw 6. Ako 7. Sa likod ni Papa. Yan, kay Papa ka na. Ayan, mawakay ni Papa. Laila ka. Ikaw ba ba, Laila? Wala ka na yan. Saan yung cash? Charot. Uy, may jumang! Charot. Wala na. Review mo na to. Sabi ni Papa, buti pala kasali ako. Sabi niya, buti tatlo sa pamilya ko nandito. Ay, may special prize. Oh, may special prize. Okay. Yes, sabi ni Papa. Sabi ni Papa. Nakikita mo ba? Sino ones? Oh, pila. Ay, yung paliton po, hindi po nakalagay dito. Pili ka. Tikit. O, bunot. Tikit lang. Galingan mo na. Okay na? Ano number? Bilang yung number. Number? 4. Okay. Ayan, silipin natin. Pakita sa doon. Number? 7! Thank you, Mama, Papa. Next. Bukas na yung Marley pala. Sino ba yung ginagalingan? Okay. Number? 9! Ay, alam na, Mash. Ay, Okay. Thank you, Mama, Papa. Sana may jumong dito. Kasi ganyan mo. Oy, ito! Ito! Thank you, Mama, Papa. Thank you, Mama. Ay, ako, 8. Tapos, ano? Puanan. Nakukuha yung app. Papa, sabi sila ni Tana. Ay, sabi niya sa Nana. Dali, sa Nana. Open, kuha mo po. Pagkit niya, pagkit. Oh, ayun, sabi open ni Papa. Tana, open. Thank you, Mama. Ala, ikibaw. Isa pa. Okay, ito po din surprise. Junken. Junken boy. Alam ko na kung sino yung dalawa. 1, 2. Kalaban. Ano sila nanalo? Okay. Iba yung pinalo. Ay, bato. Pix. Okay, wala tayo. Dito tayo. Yay! Bato, pix. Bato, pix. Bato, pix. Ay, talo tayo. Si, gunting sila eh. Okay, tama. Tatlo po kami tayo. Kahit madami, basta. Kahit talo, basta. Malakas po kami. Magalingan mo, Papa. Okay, dala. Sabi tayo na.
Out Tayo tayong apat. Parang may mga alis. O, tayong lima. Maiba, alis. Alis ako. Alis ka naman. Makita na lang mama. Ay, tatlo Ano na lang. ba? Galing mo na na. Alis. Okay. Adyan ka kayo. No. Sai shogu. Janken poi. Ay ko desho. Special prize. Pamagdo ka na. O, say thank you, Mama Papa. Thank you, Mama Papa. Welcome. Galing yun. Hindi nakabalik na yan. Wala na, makita mo yung prize mo na. Yan, galing ng bata dyan. Thank you, Mama Papa. Ito na